Hey, good morning guys, day 2 DG Ford Raptor. Dinagas ko dito ay Rosario, La Union. Yan. So day 2 ikot 4x4 Raptor. So day 2 sir, ni sir nga kwati ka tong ni sir nga Rolando. Day 2 ikot 5 years. 5 years warranty, 5 years free road assistance kung nung ma-avail mo J promo mi sir. 5 years mat nga free PMS. Okay. Guys, nagiti followers tayo dito before B construction and automotive kundi jay heavy equipment Pangasinan. Sa pulan nyo lang ni Sir nga Rolando dito Rosario. I-assist na kayo. Nagmayat iti pa ng assist na kanya, kadandaan ko pa lang the best niya. So guys, dito yung Ford Raptor nga i-avail ko. Dito yung Rosario, La Union. Ito na makompleto guys, tayo ay kwarta tayo daytoy. So daytoy nagapuak ti Ranger matlaang, nagapuak ti Hilux. Kahit kung ay try daytoy guys, daytoy Raptor. Kahit kung ay try daytoy. So kastoy ti kulay na no makita yo guys. Daytoy ti uneg na. Ita. So adat tayo Rosario La Union Ford. Dito ay dating nga pisto ni Uncle nga Edward Quiñones niya. Ito guys, ti sango na. Although makita yo, dayta. Dayjay mo Ranger tayo guys. So Brosco isuna niya. Sla. Sa. Nalapat isuna guys, akal kalapat dalawari jeram. Pero dakdakkel lang. One. So sa pulan nyo ni Sir nga Rolando dito ay Ford Rosario guys. Dati kwata yon, inquiry tayo. Nagsubli tayo to, no nakumpleto tayo diay, budget tayo. Gabi na tayo mga laalat ti hulugan. Nya. Antayo kayat ti hulugan ta amuyo matan. Ta. Guys, dito ti Ford Raptor. Kung makita yung junag na. Dito guys, ti Ford Raptor. Yan. Makita yo. Dapat orange mat kuma di display jay. Ag data sir ag sabasabality ko ana sir ag sabasabality team na no. For example, naka normal mode suna sir, blue. Pero no nakakapankan iti DGJ slippery ag kulay green pa isuna sir. No baha ag yellow something yellow sir. Oh. So mabalinta nga testingan tata sir. DJ kas dyan nga team. Ay kas dyan. Sir, sige start ta sir. Start tayo guys. Kita nyo guys, subaybayan nyo. Ford Raptor. And then DJ drive modes na sir dito sir. I-rotate mo lang clockwise. Clockwise. Yes sir, clockwise. This is. Yes sir, i-kasi mo lang clockwise. Okay. Tapos dito ay makita mo dito sir. Ata sir. Oh. Magkasta so na gabali matitim na sir. Oo. What a nice car guys. Makita yo guys, naglinaw pati camera na oh. Data. Lumakit gitam. Iti rum nga luglogan data, more on electronics, more on screen. Kanda ito ay nakakuha dito, di ba? 360. Yes sir, 360 camera. Naka 360 camera dito guys. So dito kaya tayo nga i-avail kapag tungtungan mini misis ko. So guys, ibagwa kada kayo no da pangarap yo, nga dakas check pangarap. Basta hardworking kayo, dati pa nagbutang yung kiniapo Diyos. Pain natin kasapulan tayo. Dito ni Sir Rolando, gamiyaman tayo kanya na. No sir. In welcome na tayo iti dito Ford Rosario, La Union. So what are you waiting for guys? If you like Ford Ranger or Ford Raptor, go in this side. Find Sir Rolando. Rolando sir. Okay. Dito guys, iti Ford Raptor 2025 sir. 2025 model. Tignan nyo naman. Ford Raptor 2020-25 and yun din yung Ford Ranger natin na 2013 na modified. So, tignan nyo yung pagkakaiba guys, no? Talagang ito brand new at saka
5 years, yung napakagandang Yes sir, Star Care Package ang tawag namin dun, sir. Ayun. Star Care Package. Yun. So, quality guys. So guys, ito ang reviews natin dito sa Ford Ranger, Ford Raptor Rosario La Union. Guys, babalik tayo, no? Abangan nyo itong video na ito. At hahanapin natin si Sir Rolando pag tayo ay mag-a-avail na. Yeah, thank you sir. Yan. Thank you po. Paano? Sir, Thank you, sir. patayin ko na, no? Okay. Guys, very accommodating sila rito sa mga vlogger na kasama natin dyan at sa mga contractor na kasama natin. Napaka the best itong Ford Raptor, no? Although galing na tayo sa Hilux, alam ko nakakon kayo GRS kayo actually, but me I just want like this, kakaiba, no? Tsaka yung kulay niya napakaganda, type na type ko siya. Sige sa daan sir. Oo. Tsaka talagang bros ko, alam mo yung mga heavy equipment natin, Caterpillar sa mga ibang bansa, halos ganyan, di ba? So sir, thank you for accommodating me. Sir, thank you po sir. I'm Engineer Kim Aquino. Sige sir, thank you po. Kunin ko lang po yung contact number. Okay, sige. Okay guys, dito magtatapos ang ating video ngayong umaga. Good morning, mag-iingat po tayo.